lagi sama anaknya Bang Ojol. Gue mau review nih masakan mama gue. Yang pertama ada sayur asem, baunya Yang kedua ada tempe goreng. Yang ketiga ada ayam goreng. Yang keempat lalapannya ada terong goreng. Dan yang terakhir ada sambal terasi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!